Uy ka lang, Jay. Kasi kulit-kulit mo eh. Ay, dito. Salamat po. Ay, ako na po. Ako na, Jay. Jay, ito na. Tatakpa ko na. Ulit na lang, Jay. Okay na, Jay. Thank you, ah. I'm beginning to smell something in the wind of you two. Medyo nakakalakad ka na ng maayos, Jay. Oh. Yuri, sabay ka na sa amin mag-lunch nila si Anissa. Good night. Good night.